Mayong adlaw kag malipayon nga Kadalagan Festival. Pagpasidungog kay Mayor Severo A. Palangka, ang tingpanguna sa pagpasyudad sang Victorias, kag kay Mayor Javier Miguel L. Benitez, nga nagapadayon sang iya panulundon sa pag-alagad kag pagpanguna sa pagdala sang Victorias sa tuktok sang Kadalagan. Sa pagselebrar naton sang ika-27 nga Kadalagan Festival, aton ginahatagan pasidungog kag paghanduraw ang tawo nga may tin-aw nga paglantaw, kag madinalagon nga pagpanguna kag wala untat nga pagtinguha nga nagdala sang Victorias halin sa isa ka hilom nga banwa padulong sa isa ka mainuswagon, makusog kag nagapadayon nga nagatubo nga syudad, si Mayor Severo Acuña Palangka. Tungod sang iya kalawig nga pagpangabudlay kag wala untat nga pagpanguna, ang Victorias ginrekonoser bilang isa ka component city sang Negros Occidental pinaagi sa Republic Act No. 8488 nga ginpermahan mismo ni Presidente Fidel V. Ramos sadtong February 11, 1998. Ini nga layi ginpakusog pagid sang pumuluyo sang Victorias sa isa ka plebisito sang Marso 21, 1998 kun sa diin sa bugat nga pagsuporta ginratifikar kag ginpakilala naton ang Victorias bilang bag-o kag opisyal nga syudad. Isa ka adlaw nga subong aton ginaselebrar bilang Charter Day. Ang dalan padulong sa pagkasyudad, daw hindi mabilang ang mga hagop sang kabudlayan, pagpanghangkat kag pagpamatok nga ila ginatubang antes malabot ang pangandoy nga syudad sang Victorias. Apang sa bulig sang aton mga ginapasalamatan nga mga kasandigan na tigayon ini nga handog. Ginakilala naton ang madinalagon nga ambag sang mga masunod. Congressman Kako Lacson nagpanguna sa pagpasar sang House Bill para sa Cityhood sang Victorias. Senator Aquilino Pimentel, isa ka lig-on nga tagapamuno sa pagpabakod sang lokal nga panguluhan kag Cityhood conversion. Senator Tito Soto, co-sponsor sang Senate version sang Cityhood sang Victorias. President Fidel V. Ramos nagperma sang Republic Act No. 8488 nga nagahatag opisyal nga Cityhood sang Victorias. House Speaker Jose de Venecia nga nag-aproba sang House Bill No. 10290. Senator Ernesto Maceda nagserbe bilang Senate President sang 10th Congress. Congressman Felix Alfilor, isa sa mga nagapanguna sa House of Representatives nga nagtingwa sa pagkasyudad sang Victorias. Governor Rafael Coscolluela kag Vice Governor Roy Gamboa naghatag sang suporta sang probinsya para sa Cityhood sang Victorias. Vice Mayor Eduardo Villaruz kaupod ni Mayor Palangka sa pagpanguna padulong sa Cityhood. Mr. Rodolfo Tribaco, eksperto sa pondo kag pinansya nga naghatag sang iya technical nga suporta. Dr. Ernesto A. Palangka, isa sa mga nagbulig sa paglabi sang Cityhood sa iya mga abyan nga sinday Senator Tito Soto kag Senator Sergio Osmeña. Attorney Simplicio A. Palangka naghatag sang iya bugos nga suporta sa pinansyal nga kinahanglanon sang mga biyahe kag lobbying efforts padulong sa Senado kag Kongreso. Bilang sangguniang Kabataan Federation President sang Negros Occidental kag ex-officio member sang Provincial Board, ako mismo nagdala sang SK Resolution
sa Senado nga nagaapilar, nga nagapangabay sang ila suporta para sa sitihud sang Victorias. Nagapasalamat man kita sa sadtuanay mga incumbent nga mga konsehales, kapitan kag ila mga konseho, mga panguluhan sang departamento, empleyado sang syudad o munisipyo, mga organizations sa komunidad, eskwelahan, kag tanan nga nagtinguha, kag nagtingob sa pagdala sang Victorias padulong sa pag-asenso. Sang February 11, 1998, isa ka historikal nga adlaw nga kung sa diin si Mayor Severo A. Palanca kag ang mga opisyales sang Victorias mismo nagtambong sa Malacañang para sa pagsaksi sa pagperma sang layi nga nagdala sang Victorias sa mas mataas nga kataas sang iya pagkakilala. Kag sang Marso 21, 1998, ang katawhan sang Victorias nagpakita sang bugos nga pagsalig sa pagpili sang yes vote sa plebisito. Isa ka makasaysayan nga subong aton ginaselebrar sa kada tuig. Kadalagan Festival, pagsaulog sang kadalagan. Sang Marso 21, 1999, ginhiwat ang pinakauna nga Kadalagan Festival. Isa ka pagselebrar sang kadungganan, pag-ugyon kag kasanyog sang Victoria. Ini ang nagpakita nga ang syudad nga may bugat nga kasaysayan, may lig-on nga kaugmaon. Hindi lang ini piyesta, kundi testamento sang kusog, kaupod kag determinasyon nga ginbilin ni Mayor Severo Palanca. Pagpadayon sang panulundon, Mayor Javier Miguel L. Benitez. Subong nga nagapadayon kita sa mas masanag nga buwas damlag, ginahatagan man naton sang pasidungog kag pagkilala si Mayor Javier Miguel L. Benitez nga nagapadayon sa pagserbisyo, integridad kag nagapanguna sa ginbilin ni Mayor Severo Palanca. Sa iya nga pagpanguna, modernisado kag teknolohikal nga palangabuyan, kabakod sang pagdumala kag pagpabakod sang katawhan, ginadala ni Mayor Javier Miguel Benitez ang Victorias sa mas mataas nga antas sang kalambuan. Ginatudloan niya ang syudad sang sustainable development, inclusive governance, kag pinasangkad nga digital transformation. Ang iya kabakod kag kaisog nagapakita nga ang Victorias padayon nga magapamuno bilang modelo nga syudad sang Negros Occidental. Bugos nga pagpasalamat sa mga nagpangabudlay kag nagpalig-on sang aton syudad. Sa ika-27 karon nga tuig sang cityhood, hindi naton malimtan ang tawo nga nagpaumangkas sa aton nga masanag nga buwas damlag, samtang ginakilala man naton ang leader nga subong nagadala sang Victorias padulong sa tuktok sang kadalagan. Hatagan naton sang pinakamainit nga pagpasalamat kag matahom nga pangamuyo si Mayor Severo A. Palanca, kag padayon nga suportahan naton si Mayor Javier Miguel L. Benitez, ang bag-o nga liderato sang aton syudad. Padayon Victorias City, malipayon nga ika-27 nga Kadalagan Festival sa gihapon sa Dios ang himaya. Madamo gid nga salamat kag ini ang paryente sang masa si Konsehal Dino Acuña.